প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই দামোদর দাস মোদীজির উন্নয়নের চিন্তাধারা গ্রাম পাহাড়ে ছড়িয়ে দিন। বন্দে মাতরম। মোদীজি জিন্দাবাদ, মোদীজি জিন্দাবাদ, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি জিন্দাবাদ, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি জিন্দাবাদ। বলো 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 ভারত মাতা। পাহাড়ে জনজাতিদের ভাঙছে ভুল, ফুটছে পদ্মফুল। ৩৮ জোলাইবাড়ি মণ্ডলের আয়োজনে দেবদারু হাসপাতাল মাঠে এক রাজনৈতিক যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহার হাত ধরে সিপিআইএম ও টিপ্রা মথা দল থেকে মোট ১১০টি পরিবারের ৩৫২ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, জেলা সভাপতি দীপায়ন চৌধুরী সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ। নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে বলেন, পাহাড়ি জনজাতি এলাকায় উন্নয়ন, শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য বিজেপির নীতি ও নেতৃত্বের ওপর আস্থা রেখেই সাধারণ মানুষ দলে যোগ দিচ্ছেন। वीरचंद्र पॉलिसी केंद्र डीडीसी एरिया में हम हैं और जहाँ भी जाता हूँ, किसी भी जगह जाता हूँ, आजकल इतना लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना एफेक्शन आ गया कि जहाँ जाता हूँ बहुत लोग आए। तो आज यहाँ पर अबाउट 110 फैमिली ज्वाइन किया है और वोटर से 352। और ये आने के बाद मुझे लगता है आने वाले दिन जो एडीसी का इलेक्शन है 2026 में, तो ये दिखता है आने वाले दिन क्या होने जा रहा है। 28 वहाँ पर आसन संख्या है, तो मैं समझता हूँ 28 आसन संख्या में हम लोग पूरा मात्रा में हम लोग जीतेंगे। ये तो अभी आप लोग भी देखते हो, हर जगह जाता हूँ, लोग अभी सुनता भी है, लोग समझ भी रहा है। इतना दिन नहीं समझ में आ रहा था इन लोगों को, लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को ये अभी करीब से देख रहे हैं हम लोग की तरफ थ्रू से। और ये अभी आने वाले दिन ये पद्म, ये जो बीजेपी का जो फ्लैग देख रहे हो ना, ये आने वाले दिन एकदम पूरा कुंभलुंग में ये गरेगा। मैं इतना बोल सकता हूँ।